Lampandao, tini haino hai tongo chin logi sar borong gonang rada soronte pormanor jotron saimono bongkha XCEM TTA disini. Hangkai besebo faidi rangsangni takhukjong bukhukjong जों अबनो सिलायनानै सायथ'गानो तिनि बेलाखिनो अबो ब्रेकिं न्यूज न उनखा जे TTADC हाफांबाय गसिजाक कन्ट्राक्टरनि लाइसेन्स न डिएक्टिभ एबा भेलुलेस कै रजाकमानि कक्टमा कासाय फैख्या आबनो किटिङै सेक्रेटारियेट थाङै बरम गोनां MLA रनजित देबरमानि तैदुरमा बाय ताइ बिनि लगी गोबांमा पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ दङ ओमफ्राय आबनो तैयै बरक कायसा एप्लिकेशन बरका अब तामुंगै हाय ओंनानि नांखा ओमफ्राय तिनि चिनि लगी दङ बरम गोनांसा राधाचरन देबबर्मा बिनि खुक्ति सिलायनो अबु काहाय पार्टी मुंरक जे त्रिपुरा हासनि TTADC आमसायनि गसिजाक TTADC गभर्नमेन्ट गसिजाक कन्ट्राक्टर लाइसेन्स न बाहायकै हनै सना खाइ रजाखा तामु जुक्ति तंगमान अजरावो फाइदिखाय सारनो पुइनो लामसगो तिनि निको ग्लामपान्डाव सार ओके तिनि जों सार निनि थानिव जों सिलायना मुसुंमा जे TTADC नि गसिजाक जे कन्ट्राक्टर जे गसिजाकमानि नंनि आमालो बोदा अबति काहाय नर कन्ट्राक्टर लाइसेन्स रखा ताइ अब बुबति कैटेगरी नि रखा जे ताबुकनि अजराव फायै जों खानानानि मानखा अब बाटि लोंखा नै ताम सानायसा अब तो बालाय खाना खाका माने क ADC পরিচালিত প্রশাসন বাই যে সমস্ত কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স রাখ দङ अब তো ক্যান্সেল গানে কোনো মতে কক্স ককে প্রায় নিনি 1985 সাল থেকে না ADCও অর্থাৎ ADC খাজাকমানি পদ থেকে না ADC नि নিজস্ব প্রোডাক্টনি তামনাই PWD যে দপ্তর বিনি ইয়াকতি খাইয়ে কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স ইস্যু খাইयो বাই রাজ্য সরকারবো নং সামং তাংমাননাই ADCबो सामं तांगमाननाय अर्थात स्टेट PWD नि जे कन्ट्राक्टर नि जे लाइसेंस सेम लाइसेंस न सेम भेलु न नंगो जागा माने सममर्यादा नों एनजय खालामनाय किन्तु तबो एकै सरकार दंलायै त्रिपुरा मथा BJP नि सरकार चिनि बौगारासंनि सरकार बंनि सरकारनि आमोलाव न ADC न आहाय खायै हानां पिनां खायमानो अब तो बालाय खाना खाका माने क अब तो कोनो मते मानिनाय मानाने क क्या आहायनो से ADC नि कन्ट्राक्टर सांगमा तांया ADC जा टुकटाक सामुंगो जे सामुं किसा कट गाका बाक्स बायरानि कन्ट्राक्टर निनि स्टेडियाम तामनाय दुर्बाकानि त कालम खायै लाइटिंग था माने त कालम खायै जत सें बायरानि कन्ट्राक्टर निनि खमलंग पार्क ओ जागाव जे फाउंटिंग खायका बायरानि कन्ट्राक्टर निनि हासपाताल एक्सटेंशन रूम खायका आबो शिलंनि कन्ट्राक्टर निनि বিভিন্ন জায়গা ওই যে স্টেডিয়ামে যে দুর্বাকাইয়ানি সিনথেটিক যে দুর্বাকাই মানে আবো মণিপুরনি কন্ট্রাক্টর নিনি ফাউন্টিং খাইকা গুজরাটনি জিন্দাল কোম্পানি नि বড় হাই কন্ট্রাক্টর ओंखाय निनि যত निनि दुम्बर टूरिस्ट लज खायका डाक बांगला खायका अब बाहरे निनि এই যে তামনাই বিভিন্ন স্মোক হাউস খাইनायनि बागै सामं बुतां यागो नाजाखा ट्रेलफेयर डिपार्टमेन्ट आंग्रहरै आव बायरानि कन्ट्राक्टर आहायनो से जत टुकटाक माने बेबाक से बायरानि कन्ट्राक्टर ADC एलाकानि कन्ट्राक्टर मा खाया तिब्रासा कन्ट्राक्टर सांगमा तांया अथच ADC संबाय नागे 2021 साल तिब्रासाना कन्ट्राक्टर खायनाय स्पेशल सामं रय बरकना सामं खायजाकना आहायनो से
এডিসি এলাকাनि ত্রিপুরা সাজার কন্ট্রাক্টর টংনাই বরক সামুংमा तांगया आबोनि बिसंगसे যাই হোক এডিসি বতাঙ্গ নন এডিসি বতাঙ্গ রাজ্য সরকার বতাঙ্গ খাইয়ে টুকটাক চিকন চিকন সামুং বতাঙ্গ ফैना तांगलाय तंबासे ताबुं हाकाय একই সরকার চিনি ববগ্রা সংনি সরকার ত্রিপুরা মথা বিজেপি नि সরকার আইপিএফ नि সরকার তাবকে এডিসি नि যে কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স দं माने आबनसे कैंसल खायनायनि बागै कैंसल खायनायनि बागै या कैंसल खायसेरे अलरेडी अर्डार नखका आनार मोबाइलबो अर्डार রহজাকা মানখান গাবত অত্যন্ত নিন্দনীয় সামু তবে ঠিক ঘটনা কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স তো যেটা নিয়মত CPWD नि যে নর্মস অনুসারে আর রাজ্য সরকার PWD বড় কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স ও স্টেট PWD नि মানে নর্মস অনুসারে ন নিনে এডিসিব কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স কতগুলো কন্ট্রাক্টর তাম নাই এ ক্যাটাগরি বি ক্যাটাগরি সি ক্যাটাগরি আবহাই খেয়ে ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস কন্ট্রাক্টর নাং থাকায় CPWD যে নর্মস দङ স্টেট PWD যে নর্মস দङ সে নর্মস কিন্তু এডিসিব কিন্তু ফলো মাখানে ओंखाय नों बातिल खायमानो যারা CPWD नि नॉर्म्स के स्टेट PWD बरक जे नॉर्म्स खायखा ओ नॉर्म्स रगै एडिसि जुदि कन्ट्राक्टर लाइसेंस खाया गाकाय नों बनो बातिल खायमानो किन्तु निनि स्टेट नि PWD नि नॉर्म्स नो रगै एडिसि PWD जुदि कन्ट्राक्टर लाइसेंस है तो खाकाय आ लाइसेंस तो बातिल खायनाने कोनो मते ठीक या किन्तु ताबो तामनाय बबो ठीक बबो बेठिक যত এডিসিনি কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স আছে তাবো খাইয়ে বাতিল খেকা ও কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স বাই রাজ্য বরক সামুং তাং মাংলাক এডিসিনি বাইরে বা এডিসিনি সামুং সারা অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টনি সামুং RD নং থং PWD নং থং বা বিভিন্ন নিনি ফিশারি পেংটং এগ্রিকালচার পেংটং বিভিন্ন দপ্তরনি প্রায় 30-40টা দপ্তরনি বিভিন্ন দপ্তরনি নন্ত বিভিন্ন ধরনের সামুং হুমুং দङ आ জায়গা टेंडर खाये लाइसेंस बिनिमये ओ जगह सामुं तांजागो ओंका ताबुं गांकाय एकमात्र एडिसि नि कन्ट्राक्टर लाइसेंस बाय एडिसि नि सामुं सिमसि ताङै माननाय ताय अन्न डिपार्टमेंट नि सामुं तांमैया आबो तो कोनो मते नानि कगिया आंनि दाबि दंनाय ठीक আছে CPWD नि बा स्टेट PWD नि नॉर्म्स माने होय जुदि एडिसि लाइसेंस खाया रिया बनि सुविधा मते खाय निजिनि बरक न बेआइनि भाबे जुदि लाइसेंस है तो हाकाय आ लाइसेंस बाय निश्चय सामं कारण नियम तो आईन तो बेबक न मानि नानि नांनाय ओंका आईन मते जुदि या हाकाय नों बनो कैंसिल खायमानो बनो नों सामंरि याङै मानो किन्तु एकेबारे गरि हरिबल खाये যত एडिसि रबाय मान लाइसेंस दं माने नॉर्म्स माने जागबो बातिल नॉर्म्स माने अब बातिल बेबक न बातिल काके तो अब डिप्राइव खायमाने क्लायो अब सम्पूर्ण बेआइनि आबनि बिरुद्धे नांखाका आइनन व्यवस्था ग्रहण खानायनि दरकार कोर्ट थानायनि दरकार এই রকম ভাবে রাজ্য সরকার আবহাওয়াকে ফরমান জারি খাইমিয়া তবে অবশ্য কাতাল কোনো ঘটনা ইয়া এডিসি তো রাজ্য সরকার তো এডিসি না একেবারে ন খুব খারাপ দৃষ্টিভঙ্গিতে নাই দङ তাবো নিনি এতদিন ধরে এডিসি এলাকানে যে খাসল্যান্ড কেংসি খাসল্যান্ড এমনকি ফরেস্ট ল্যান্ড ফেন্সিং থং যদি এডিসি এলাকানি ফরেস্ট ল্যান্ড ফেংথং যে কোনো ল্যান্ড ফেংথং কেন যদি রেনাং গাকাই এডিসিনি কনকারেন্স ছাড়া এডিসিনি তাম নাই বরকনি অ্যাপ্রুভাল তো নাই এবনো কনকারেন্স বনি কনসেন্ট বা কনকারেন্স ছাড়া বনি অনুমতি ছাড়া কেংসি হারানাং কোনো রাইট সেকারে কিন্তু ত্রিপুরা মতো এডিসি প্রশাসন ফাইম পরে মানিকসা মুখ্যমন্ত্রী ফাইমানে পরে অর্ডার ন कैंसिल खाई तब एडिसी एलाकाने हाबो राज्य सरकार से पूरापूरी नियंत्रण खाई बरक तब एडिसी एलाकाने हानो बागनाय एडिसी एलाकाने कोनो कनकारेंसनि दरकार करे कोनो कनसेन्टनि दरकार करे कोनो बरकनि कोनो धरনের दरकार
অথচ আগে বামফ্রন্টनि জরাবো এডিসি এলাকাनि हा बागानि बागै एडिसि एलाका बाय एडिसि प्रशासन बाय संजाक एलटमेंट कमिटी साब डिविजन लेवल एलटमेंट कमिटी खाई एडिसिनि बरकन एडिसि प्रशासन थेके न चेयरमैन खाई बरकनि अनुमति छाड़ा बरकनि कनकारेंस छाड़ा एक हारनानै कोनो राइट सिकरे ओ राइट न पर्यन्त सेगिनाखा ओंखाय যত অধিকার আছে তাও খরবকে তো গাকায় তাহলে অব তো বালাই খেনা চাই অব তো অন্যায় ওंखाय তাবো অন্যায় নগুই তো মনে পরে বসে অ সরকারবাই না কেরাংলাই তো তাবো তো তাইতাম সাইছেনাই বো তিপ্রা মথন সিসিনাই তারনি বাগিবা আর তাবো নিচে বড় ডেপুটেশন থাকাবো তো বরংনি সাংগঠনিক ব্যাপার দলনি ব্যাপার দাবি জানাতাম কক করে কিন্তু কখনখা অ জায়গাছে একই সরকারের সঙ্গে এই ধরনের বিমাত্রি সুলভ আচরণ এই ধরনের বড় মানে অধিকারের উপরে অধিকার ইয়াখারিয়া যে অধিকার এত দিন ধরে এনজয় খেত মানে আবনো পর্যন্ত নং সেগিনা নাই আবো তো কোনো মতে এংনানি ঠিকিয়া রাজ্য সরকার যেটা খাইয়া আবো সম্পূর্ণভাবে বেআইনি যেমন আবো অত্যন্ত নিন্দনীয় আবো এক ধরনের তাম নাই এডিসিনি উপরে হস্তক্ষেপ খাইমানে খবরদারি খাইমানে খালাইও अब কোনো মতে নানি ঠিক আছে আনি দাবি তংনাই এই অর্ডার ক্যান্সেল খাইয়ে ঠিক আছে নিনি নর্মস অনুসারে যেটা ইংয়া নং বন আপত্তি জানাবি মানো নং নর্মস ন কন্ট্রাক্টর নং কারেকশন খাইনানি বাকি সেই মানো যেটা নর্মস মানে ওই যেটা লাইসেন্স খা এতদিন ধরে বামফ্রন্ট সরকারনি জরাবো বামফ্রন্ট এডিসি প্রশাসননি জরাবো ও লাইসেন্স বেনে সামু হুম খাইফেকা আবো তাবো ফাইয়ে নং বন আইকে ক্যান্সেল খাইমিনা আবো সম্পূর্ণ একটা স্বৈরাচারিক মানসিকতা দৃষ্টিভঙ্গিনি রিফ্লেকশন করতে পারলাই দङ अब बन्द नानि उचित।